Selamat lemai serta merik tabik basah ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus hari studio BRTM Kuching, Aiban lemai sarito hari 1/11 hari bulan 9 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Konvoi pejalai ngelala Borneo Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ngau Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kena 3 ngagai 13 hari bulan 9 tu ukai seminak bertemu serta berkempit kawal ngau rakyat tang megak mantuk melakukan peliliah menua di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke konvoi di Rajanya muka mayuh peluang kena nambah ke penatai pemisik kelebih hagi buat sektor dagang temuai dalam menua tu. Mestilah kalau kita lihat dari segi pelancongan tiap-tiap destinasi, tiap tempat yang di Pertuan Agong berhenti, ia akan tersebar luas. Bukan saja di Sarawak. Kalau kita di Sarawak, bukan saja dalam media di Sarawak, tapi media di seluruh Malaysia. Mereka akan mengenali Sidumin, mereka akan mengenali Sabah. Bukan semua orang di Malaysia ni tahu di mana Selawas, di mana Sidumin, di mana Merapuk dan sebagainya. Ini sedikit sebanyaknya akan menganjakkan lagi industri pelancongan. Ambil ke contoh peliliah lawas ianya menua pemadu atas di Sarawak. Udah merik rejeki ngagai orang dagang buat menuanya. Sepengudah yang di Pertuan Agong Ngau Raja Permaisuri Agong nemuai ngabas peliliah menuanya. Maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita maya konvoi pejalai ngelala Borneo ia madah ke palan ti dilawak yang di Pertuan Agong Ngau Raja Permaisuri Agong mai reti ke cukup besar ngagai rakyat dibagi menuanya. Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ngau Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dekat nguluk majlis santapan bergulai ngau komuniti Sibu malam tu bak Dewan MUC Jalai Bandung Sibu. Penerang ke Siliak Kitai bergulai ngau Madalina Jawai Steven. Teruskan Madalina. Terima kasih pengariba studio berita Aiban Kuching. Hari ke Betua Bendar ngagai peranak menua Sibu Kalai Sarituk konvoi kembara kenali Borneo yang di Pertuan Agong Ngau Raja Permaisuri Agong udah datai di Sibu. Jadi ngelansak megak palan keterubah ke bisik di lawak Agong Ngau megak Permaisuri Agong lemai itu tadi ianya bak tokong Yu Lung Santien In si Sibu. Pihak megak tuanku seduaya megak sempat bergambar bak tokongnya serta nyanyin pelak kembara kenali Borneo. Lalu malam tu bak belakang tu untuk mindur ya lagi dekat datai orang yang pukul 8 malam tu lagi kalai majlis santapan bergulai ngau komuniti Sibu pihak megak yang di Pertuan Agong Ngau Raja Permaisuri Agong bergulai ngau komuniti Sibu bak Dewan MUC Jalai Bandung Sibu tu ya. Jadi pengawal malam tu megak dekat diguluk Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof Ngau megak Premier Sarawak serta temuai tik di Pebasa ke Bukai. Jadi mayu macam atur pengawal malam tu lagi ianya bakal panggil pemerintah. Hari di Render Band Nangka Dancers pemain biola ianya Imran Azim Iskandar tik berumur 17 tahun peranak Sibu tik udah ngari ke menua Malaysia. Lalu udah boleh gelar championship boleh champion Championship of Performing Arts 2023 empat lama ke udah. Jadi malam tu lagi megak Balamayuh komuniti Sibu berpeluang bergambar ngau Tuanku Agong Ngau megak Raja Permaisuri Agong. Lalu pergilah anang nak ingat Tuanku seduai megak dekat ngelawak pasar sentral Sibu sebedau nerus ke pejalai ngagai Simanggang bagi menua Sri Aman. Jadi asaiku nak tu aja report dari Sibu berserimai ngau penemuai yang di Pertuan Agong Ngau Raja Permaisuri Agong pihak megak rombongan di Raja ke menua Sibu. Jadi kita pula baru ngagai pengariba studio berita Aiban Kuching. Ya, terima kasih Madalina. Kita ngagai berita tu. Sita Kaunsil Negeri Dun Bukit Saban diatuknya di palan servis orang ke udah tuai umur PAWE ke Derimpo. Kalai 32 ikut orang udah register bak palannya.
Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas ugambas madah ke PPWE itu dilanggur ditumbuh ke kenyau 10 tahun ke dah lalu serta dikemujur ke bat tahun tu. Ia kelalunya di Chairman PPWE ke Sitak Duntuk madah ke palanya ditumbuh dikena nentu ke pengelantang orang ke dah tuai umur bak sitaknya seruran dijaga. Antara pengawak ke bisik di pejalai ke bak PPWE. Ianya macam buat sembiang, ngaga hasil pengelandiak jari, kelas nyumai, program pengerai, bertanam cara hidroponik, kaunseling, berperindang gau belajar komputer. Dato' Ahmad Douglas ugah mansut ke Jakutuk di Kuching kemari. Sarawak merik jamin pengawak tik nyual kuasa karan ngagai menua Singapura nya ndak dekat ngerugak kuasa karan ke guna domestik komersial ngau industri di menua tu. Menteri Utiliti ngau telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi madah ke kuasa karan di Sarawak ndang cukup ke guna rakyat. Lalu projek nyendia ke kuasa karannya sebagai hari pengawak tik majak di pejalai ke perintah menua ngambil oleh nyapai julati tik dekat ke semua kandang duar udah bisik karan. Datuk Julaihi madah ke inisiatifnya dekat merik penguntung ngagai pemansang industri Sarawak serta mantuk nyapai status menua tik besar penatai pemisik. Lebuh datai bak tahun 2030 nyenilak. Tarif yang kita kenakan kepada Singapura adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan tarif yang kita kenakan kepada pengguna dalam Sarawak. Ours is still cheaper compared to what we export. What we export is higher the tarifnya because that is our income for Sarawak in the long term. Ia mansut ke Jakutuk bawang pengarang berita, udah tik berjadi ke pengawak nyuak ke sijil akreditasi kursus reka bentuk sistem solar fotovoltaik bak Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Semerahan Sarituk tadi. Ia madah kelimpah hari Singapura, Sarawak megak dekat nyual kuasa karan ngagai menua Brunei ngau Sabah ndak lama lagi. Dulu agi hari itu, Datuk Julaihi Narawi madah pengawak tik milih Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ngatur kursus reka bentuk sistem solar fotovoltaiknya dekat mari empas ke cukup manah bak pengawak ngena sistem solar di Sarawak. Menteri Utiliti ngau telekomunikasi madah ke pengawaknya dekat mari mayu hagi peluang dikena ngada ke mayu hagi raban profesional ari menua tumpu bak pengawak reka bentuk sistem solar. Tok Berindia Ari Sarawak jam kedia tu ndak tentu mayuh bala pakar bak bidangnya. Datuk Julaihi madah tu dikena nentu ke sektor solar meruan tegap ngambil Sarawak ndak balat berpanggai bak orang luar ngadaka pengerja pengawak tik landiak bak bidang solar. Nya alai upis menteri tu nengah unit Merinyu Elektrik udah bergempung ngau fakulti kejuruteraan UNIMAS numbuh ke modul ngau silibus kena berjalai ke kursus reka bentuk sistem solar. UNIMAS nyadi palantik keterubah di Sarawak nerima akreditasi Perintah Sarawak berjalai ke kursusnya. Datuk Julaihi madah ke Sarawak udah ngenak sistem solar tik besai, ngenak skim nyedia ke kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak tau ke Sares. Dikena nyedia ke kuasa karan 24 jam ngagai orang di Menua Ulu tik nadai jalai alun. Kenyau ya ditumbuh bak tahun 2016, skim tu udah merik penguntung ngagai lebih 15,000 buah ruang bilik, bak 548 buah genturung pendiau ngau rumah panjai di serata Sarawak. Pekit batak tali antarabangsa Limbang tidak diatur berujung bulan 11 tahun tu oleh mantuk melakukan pelilih menuanya nyadi palan alai ngatur sukan batak tali di Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Limbang tik terbilang ngau sukan batak tali. Olehnya di produk dagang temuai dalam menua tu dikena mata penatai temuai dari menua luar. Persiapan telah pun rancak dijalankan dan kita menjangkakan kali ini banyak pasukan akan ikut sertalah termasuk daripada Semenanjung Malaysia dan seperti biasa Brunei, Sabah dan kita pun ingin menjemput pasukan daripada Indonesia terutamanya daripada Kalimantan. Ia madah pekit batak tali antarabangsa Limbang Piala Yang Amat Berhormat Premier Sarawak tu nyediakan prize tik berharga RM66,000 lalu champion bak pekit tu dekat nerima prize RM20,000. Pekit tu elak diadang dekat di penyadika Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita dah tik berjadi ke pekit batak tali tertutup Limbang Lawas bak kompleks sukan Limbang ke diatur gerempuang batak tali bagi menua Limbang ngau seberkas Pampang Bukit Kota. 28 bengkah raban bising ngau masuk pekit tu.
Karnival Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Pampang Marudik patut nyadi platform ke berguna bendar kena ngelatih pengawal orang induk di Sarawak. Sapit Menteri Baupes Premier Sarawak bagi perkara pengerja pengawal, immigration ngau pengemata projek, Datuk Gerawat Gala madah ke ngatur karnival kebangsanya mandang ke bala tuai tik landik serta inklusif bak dalam SIDS Pampang Marudik. Datuk Gerawat Gala madah ke SIDS Marudik cakah mantuk ngemansang ke bakat Raban Induk. Setipa enggau pengawak Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS tik netap enggau ngangkat ke pengawak ke berguna bendar bak Raban Induk lebuh tik ngemansang ke menua. Ia madah Raban Induk bergulai sama engkau lelaki dekat nyadi penyungkap pemansang ekonomi. Bakal kederintai bak strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030 ianya hasil buah penemu Hari Premier Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawal alai berjadi aram kitai ke Karnival SIDS Pampang Marudik ke diatur bak Kompleks Sukan Marudik kemari. Sama bisi data ianya pengerusi Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Pampang Marudik, Kaunselor Yanti Nyanggau, Penghari Pegawai Tadbir Sarawak Regan Edwin, Chairman Majlis Daerah Marudik Kaunselor Edward Mendai, Tuai Raban Ban Saiban Sitak Marudik, Pemancar Randi Budan, Bala Pengulu, Tuai Rumah Kandang Puyut Lubuk Nibuang, ngau Bala Tuai Unit SIDS Pampang Marudik. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemai itu. Tentukan penerang ngau berita ti amat seminak bak portal berita.rtm.gov.my. Ngau tu aku Vanessa Mering, madah ke diri mupuk dulu.